આ તરફ ધોરાજી તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ તરીકે કિરણબેન ટાંકની વરણી કરવામાં આવી। ધોરાજી તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ તરીકે જયદીપ ડઢાણિયાની વરણી થઈ છે। આપના સભ્યએ પણ ભાજપને ટેકો જાહેર કર્યો છે। જામનગરના લાલપુર તાલુકા પંચાયતમાં પણ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ કારોબારી ચેરમેન અને દંડકની વરણી થઈ ગઈ છે। તમામે તેમને ફૂલહાર પહેરાવીને स्वागत कर्યું, अभिनंदन आप्या। ढोल नगारा साथे कार्यकर्ताओं उत्साह जोवा मळ्यो। सौ कोई चूंटायेला होद्देदारोए विक्टरीनी साइन बतावीने आवनारा दिवसोमां विकासना कार्यो पोताना विस्तारमां सारा थाय तेवा तेओ संकल्प कर्यो। जो के होद्देदारोनी वरણીથી कार्यकर्ताओए जश्न मनाव्यो। जामनगरनी कालावड तालुका पंचायतमां उपप्रमुख अने प्रमुखनी वरणी થઈ ગઈ છે। कालावड तालुका पंचायतना प्रमुख तरीके सेजलबेन बथवार अने उपप्रमुख तरीके हरपालसिंह जाडेजानी वरणी करवामां आवी छे। प्रमुख उपप्रमुखनी वरणी थता हवे अटकी पड़ेला कामों पण जल्दी शरू थई जशे। कालावड तालुका पंचायतना प्रमुख तरीके सेजलबेन बथवार अने उपप्रमुख तरीके हरपालसिंह जाडेजाने जवाबदारी सोंपवामां आवता तेमना समर्थको अने कार्यकर्ताओमां उत्साहनो माहोल जोवा मळ्यो। तमामे चूंटायेला होद्देदारोने अभिनंदन पाठव्या।